Oh, naiuban ang kung joint lang mismo circular. Kung ang joint lang stabilize. Ipakita ganina ito. Ha? Nakatumpan ra. Oh, makuha. O kana. This is a circular type lang kung joint mismo. Isara. Ha? Okay? Circular. Circular na nun. Open spiral. Sorry. Miss, sa ubos, miss, kina ay magluag ka na. Okay ra na siya. Karag na. Class, not too tight, not too loose. Ha? Sa luag. This is for the lower leg, Manggod. Akong pagamian, ha? You have to know how to estimate ang kadakon sa bandage. Ang 4 inches class is for the leg. Forearm ka, miss. Thigh. Simpa. Simpa. Padako. Okay? That's why I have to kanang recommend you to buy 2 for 6 inches. Then, open spiral. Next, kinda complicated. That's why I want you to practice. Reverse spiral. Hala? Naa siya'y pilo-pilo. Okay? Now, always fold towards you. Padong nimo ang pag-fold. Pilo. Ha? Balik. Saan daw, miss? So, upo. Yes, ang circular, di naman kailangan madagan. Dili. Steady ra gyud. Okay? This time, one hand, reverse spiral. Pilon. Pilo. Hala, cute lagi na. Ano is, Kung ang area is, ang bandage is what you call that one? Kanang dako. Compared sa kaning area na imuhang gigamitan. Okay? Pilo. Cute. Murag braid nga head nga buhok. Fashion And ang for pronouns. kuansa, design. Okay, kuha. Yes. Practice na may bandage. Ha? Practice tao. Ilak daw, miss. Ending. namis na ako yung time nga, magkuha ka gunting na imong putlon. Dili. Dapat Manisip ni mo tanan. Isag gumayra ang kuan, miss. Nga naman, miss. Ha? Nga naman, miss. Putlo ni mo, dili ni mo putlo ng bandage kay may na lang na magamit ni Bisag ko to brang ari, miss. Kuha. Cute na. Asa kayo ito? Towards you. Towards you, miss. Oh, pilo towards you, ha? Away Open, from you. in spiral reverse. Ay, dili din.
Towards you. Towards me ba? Ikaw as therapist, ikaw may nag-bandage, pilo ka towards you. Agi, towards the patient, unta ako may nag-perform. Alangan na magsinansin ka pa. Ako kani. Kaya ko katong nag-roll-roll kami sa pag-fold sa paan. Pagbalik sa... Spiral gapon, reverse spiral. I'm using the 4 inches. No, hindi mo kumakin gamay. Okay? Pilo. Basta ang pilo ninyo, mapalikod na siya or mapaatubangan, padungi mo. Ha? Ngunay clue para di mo maglibog. Now, next. Figure of 8 sa wrist and hand and then angle of foot. Figure of 8 lang. May sayo lang karon. Uwan ba ya? Baha daw sa SM. Karon? Mama. This. Worst. Ano akong tiil. Kasi pwede mo sa tiil. Ayaw mo, miss. Baka Kasi pwede sa tiil. Lucky lang, miss. Pwede sa Lucky. tiil. Figure of 8 sa wrist, ha? So, anchor. Anchor or hook or whatever unsa ninyong term. Salip din, miss. And then, labang. Figure of 8. Yes, nag-form siya. Mo siya figure of X. Say 7-11. I-itra ninyo good. Mura lang kung nagduwa, handog siya mahurot. Yes, infinity ring. Mga ring-ring na kami. Ano siya sa wala Okay, or kung taas kayo kayong bandage, pwede rin ninyo yan. Apilo niyo immobilize ang forearm. Pwede i-circular na lang. Dorsal. Pwede i-circular na lang na. Mas nga nandiri na lang. Figure of 8. Yes, wrist. Involving the wrist and hand. Figure. Ang wrist joint mismo. Fracture gihapon. Radius ulna. Okay? Pwede ka sa miss. Sakit ang sarap. Kato, balik midra na. Kibasan mo kante mo. Kibasan mo kante. Joy mo, permis. Istoryahe Duterte. Sasa. Taas naman. Ay. Kabeles? I'm going to check your bandage next meeting, ha? Ay, palit pa. Karon lang ang fish, kanada fish. Katong tape. Karon miss, ang naamis. Ang turay na ana mo ron. Practice mo bigay sa tunay ko. Ay, busy mi. Mo practice kayo. Malon. Oy, girl. Okay? Last, ngita ko patient paper sa ankle and foot. Gidokyo. Okay, anchor. Labang. Figure of 8 nasad na miss. Figure of 8. Ingon man si madam, ipabalik. Customers always. Ay, dili ko dito mas third list na nasa dria. Mo 8 man ka. So, ana na din. Mo anchor ra ka and then mo Tabok. 8 na din ka. Ang spike ka, dili. Lahira ang spike ka, ha? Buong ay. Hindi, mag-iwiwi na yung buong yung mag-iwiwi. Figure of 8, ha?
Yes. Mo nang gamiton ni Manny Pacquiao mismo kanana sa Oh, dire. sparring. Figure of it. Na kung may spike ka,